sɛbɛnnen dɔ la ni wagati na an b'a fɔ ko aw bisimila an ka jabaranin sanfɛ ni aw ni an ko o ma ko Baba Resta. Bi ta ye émission spéciale de Muna, émission spéciale. Barisa d'habitude on a l'habitude de faire des émissions avec soit des rappeurs, soit des beatmakers. Mais bi un changement de cours la donné. Bi an eu comédien ba dɔ de don. Un comédien qui est bourré de talent. Comédien mi n'a ka scénario be mɔgɔ bila top la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. O comédien o tɛ mɔgɔ wɛrɛ, o ye le fou Woroli de. Le fou Woroli avec cogo di? Oui, ça va, alhamdulillah, Tiffany. Kan jumɛn b'i la? Baasi foyi t'a la. Mala fo, mala tɔ. E ka ko kɛ yan? Ne ka ko kɔni n'a ma ɲi. Foyi tɛ n sigi yan o. N ka kow ka ɲi de. Oui, ala ta ni y'i siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau sanfɛ. Y'an ka wele lamɛn a diyara n ye, merci beaucoup. Voilà, an bɛna don i ka parcours hokumu kɔnɔna la sisan. A ka d'an ye i k'a fɔ an ɲɛna le fou ye jɔn ye? Le fou bɛ bɔ min? Le fou bɛ san joli la? Le fou Woroli ne ye maliyɛn ye. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma. N tɔgɔ sɛbɛ n'u b'a fɔ ma ko Fuseni Mamadi Keita. Le fou bɛ san joli la? San 60. Ne ye 60 ans. Ayi, i san yɛrɛ fɔ an ye sa. I san yɛrɛ fɔ an ye kɛ. Ne yɛrɛ san 60 de kɛ. Matilda, an ka to la. Problème t'a la. Le fou a ka d'an ye i k'a fɔ an ɲɛna i donna comédie hokumu kɔnɔna la cogoya min na. Bon, n donna comédie hokumu kɔnɔna na parce que à travers n bɛ bɔlɔn de tan. Bɔlɔntan o nana n fari faga. Bɛɛ bɛ jamana in bɔlɔntan ko dɔn. Directement ni n ka famille ne ye Tutu Jawate fo ka se Mayini, Kassa, Boumérentɛ. An nana fara ɲɔgɔn kan d'essayer de former une famille. Comment déjà ka bɔ an bɛɛ balimamaw de ye. Ni min tɛ min kɔrɔkɛ den o ye balimakɛ den. An fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka comédie kɛ. E bɛ comédie hokumu kɔnɔna la ni a bɛ san joli la ɲinan? Ne bɛ comédie hokumu kɔnɔna la san 1 ani dɔɔni parce que an y'a daminɛ tout récemment 2020 fo ka na se 2021 o tɛ san 2021 ye. An ka ko ye. Problème t'a la faamuyali sɔrɔla la. Mais le fou mɔgɔ i bɛ don baara dɔ la parce que i ye dɔ de la inspiré. E donna comédie hokumu kɔnɔna la. E ye jɔn de ye n'o ka ko kɛcogo ye e diya ni e y'a choisi ka don comédie kɔnɔna la? Mali la yan. Bon, Mali la yan ne bɛ se ka base mɔgɔ mun kan kosɛbɛ. N bɛ se ka troupe n'o y'an ka cɛkɔrɔbaw ye troupe ɲɔgɔlɔn. Ɲɔgɔlɔn mɔgɔw ka catiri bɔcogo diyara ne kosɛbɛ. Ka daminɛ l'accident fo ka taa se dugutigi Madu Wɔlɔ u bɛɛ b'a la kan. Ɲɔgɔlɔn u ka ɲɔgɔlɔn bɔcogo ye ne diya u ka catiri bɔcogo ye ne diya. Directement a ka di ne ka k'u ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ u ye depuis u b'a la u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbayalen ma k'u kɔrɔbaya ɲɔgɔn kan olu ka ɲɔgɔlɔn bɔcogo diyara ne. Faamuyali sɔrɔ l'o la. Le fou e donna comment dirais-je comédie kɔnɔna la est-ce que i ye difficulté sɔrɔ i parents ka fanfɛla la? Alhamdulillah, bon, ma difficulté b'a sɔrɔ n parents ka côté la parce que ne parents ne fa ma fɔ cogo o ye ne terikɛ de n teri don n fa don n bamuso o la même chose n teri don n ba don ne ko n bɛ ko min na dɔrɔn olu yɛrɛ b'a fɔ ko o b'o la ni ala ko ta t'a la ala ko ta ye mun ye fɛn min ni ala ko tɛ taa ɲɔgɔn fɛ anw fɛ yen ni kɔni i bɛ se i b'i ka sun i bɛ ala ko kɛ i bɛ se ka ko caman kɛ i bɛ se k'i ka baara kɛ quoi i t'i tɔɔrɔ quoi. Faamuyali sɔrɔ l'o la. Mais le fou ni tɔgɔba in cɛ la munna e ye le fou Woroli de choisi? Le fou Woroli yɛrɛ kɔrɔ? Le fou Woroli mais n ma daminɛ fu la fɔlɔ yanni ka se Woroli ma. Mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamu. Ne yɛrɛ tɔgɔ dara min na n tɔgɔma mɔgɔw b'a fɔ ma ko fu. Bon ne yɛrɛ fa b'a fɔ ne ma ko fu. Mais le o ye mɔgɔw ye min ta k'a d'a kan quoi. Sinon fu de don mais mɔgɔw de da teliya kojugu ko le fu o tɛ dɛ. Ne yɛrɛ fa bɛ ne wele ko fu. Wɔrɔli ɲɛ min ye parce que ale Tifani ne ye pɔmɔn san sisan i b'a wɔrɔ
tɛ tiɲɛ n'i ye bisiki san sisan i b'a wɔrɔ k'a fara bɔ a la fara in de dun n'i ye tiga sɔrɔ i b'a fara bɔ a la k'a kisɛ dun hakili b'a tɔ dafa ne tɛn'o minɛ da yan. Le fama fam sa don fam ko la sa ya fam sa ne ba ni ma famu mais an na so de ya fam ne bo munu be ga ne no ma fam munu be ga na jo lu ba famu aga daw ma an na ma fam ko se be sa ko meti fenga aga dai lo ata kon te mena da fi parce que katiga o mano be sa wa so ku bele sa kati ta yuai dans la famille du salon là le fou est-ce que il kalanka il dans niveau du mena. Bon, il est calangé, faut vraiment ta école lycée fan fait, mettre école professionnelle tout fait, il est dans la 3e année TC, finance et comptabilité. D'accord, famille sur là. Il est là yoro doma, ko etu me balonta, ko balonta manya ibolo. Ami fait ko wala nyendon. Balonta manya mbulu, balonta nyana mbulu ya. An ka dirigeants de m'ont poussé parce que pousser les mauvais demain nous y a donc fandandi ngamandro maté sur mi demain alors que volontaire fin de kono dimintenye diminedo ale be ga mi fiatire bo mi fo kono dimintenye diminedo bara mi me ga oni to wo bo nyona wa sawe suwa fenguni yuruku de akadne mama klobana an ka cadre la Mali cadre baw nu ɲɛbana yurugu ni malien sera ko bɔ a ka baara la don o don coupe du monde bɛ don Mali kɔnɔ yan ni ala cɛ bilahi parce que Mali denmisɛnnin ni a fɔ ka taxi kɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal a bɛɛ n'ala cɛ denmisɛnnin talentueux de b'a kɔnɔ quoi mais taxiw tɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a laɲini cogo min. Dɔw bɛ taa sɔrɔ dɔw bɔtɔ don dɔw ka passeport ko daminɛtɔ don u bɛ tila ka taa olu gɛn k'olu bɔ a la parce que a bɛɛ ye mun ye surafɛn ko ni tonton tɛ entraîneur ye ou bien i balimalasugu dɔ ka kɛ entraîneur ye ou bien o dɔ ka kɛ supporter ka président ye i bɛ se ka chance sɔrɔ Mali balontanko la ni mɔgɔ ka ye chance sɔrɔ Mali balontanko parce que k'ale yira k'a bɛ se i b'a sɔrɔ a teri dɔw bangebaa y'a dɛmɛ a ti da t'o la o sinon ni an sera k'an ka kow bɛɛ kɛ jɛlenya kan jamana in an bɛ ka fɛn fɛn laɲini an m'a bɛɛ sɔrɔ hali surafɛn ko a kɛlen don k'an sɛgɛn an ka campagne élection présidentielle la kosɛbɛ n'an bɔra kosɛbɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ wa jamana in bɛ lafiya halisa an b'a deli Ala ka lafiya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Mais le frère la kuma cogoya min na bolo ma fɛ i kun bɛ se i ko i bɛ se balontan na kosɛbɛ halisa. ti fana hali sini ne bɛ se k'an jɔ Samata Seka kɔfɛ. Ka? Ne bɛ se k'an jɔ Samata Seka kɔfɛ hali sini. O ye jumɛn? A fɔ n'u ba ekili ne bɛ jɔ a kɔfɛ hali sini ni jigi yɛrɛ sɔnna k'a place diyan ou bien a ka kɛ ne ka ba ye. Donc e bɛ se. Ne bɛ n jɔ. Jus dɔɔni min. Yɔrɔ. Awɔ dɔɔni min. A boisson ka wusa. A ka fisa. Ka wusa yɛrɛ. I kan lafiyara. N kan lafiyara. Parce que i kun kumana ni force ye dɔɔni dɛ. Mais parce que a bɛ ka digi n na parce que jamana in kɔnɔ an ka surafɛnko in dabila a kɛlen don ka denmisɛnnin caman to kɔfɛ an filɛlibagaw a laɲaga o tulo b'an na hali tungala taga ninnu an ka balima diaspora maliyɛnw bɛ ka taa kɔfɛ parce que dɔ tɛ o ye maa min place min ka kan o tɛ ka bila o la o dɔrɔn de don. I lafiyara sisan. N lafiyara. C'est bon? Ou bɛ jus dɔɔni min tun? Non n tɛ jus dɔɔni min fo ni thé dɔɔni sɔrɔ o la. An bɛ tila ka thé ko ɲɛnabɔ. Le fou Fabiali sɔrɔl'o la merci beaucoup. An bɛ fɛ k'a dɔn depuis e donna comédie kɔnɔna la i yɛrɛ y'a fɔ san kelen dɔɔni ka na se bi ma est ce que i ye difficulté dɔw sɔrɔ a la? Bon n ye difficulté dɔw sɔrɔ o ye mun ye o ye halisa an mago bɛ dɛmɛbagaw la minnu bɛ se k'an dɛmɛ hali publicité kow la ani baarakɛ minɛ parce que n'a bɛ ɲɔgɔnlanbɔlan tɛ caméraw de b'i bolo fɛnw de bɛ ka sigi i kan n'o ɲuman t'i bolo kɔni yɔrɔ kɔni i bɛ sɛgɛn sɔrɔ a la sinon n'o tɛ sɛgɛn ma sɛgɛn ba sɔrɔ mais ni avantage ye jumɛn? Avantage i n'a fɔ cogo di? N ka taa ɲɛfɛ yan. Awɔ i comment te dire ça i ye nafa minnu sɔrɔ a la. Nafa sɔrɔ comédie kɔnɔ mais ne ma nafa sɔrɔ e kɔni ma ne sigi ni fini muguba minnu ye nin
nafa de bɛ sɔrɔ ni kanko tɛ bala dɔnkili la gansan. Faamuyali sɔrɔ o la an bɛ fɛ k'a dɔn lien min b'i ni Kasa ani Mayini ni ɲɔgɔn cɛ. Lien ye mun ye? Aw ka masurunya. Voilà, aw ka masurunya. Tubabukan de ka gɛlɛn ne fɛnɛ ma, bamanankan ka nɔgɔn ne ma. Faamuyali sɔrɔ o la. Masurunya min ni Kasa cɛ. Kasa o ye n kɔrɔmuso den ye. Mayini o ye n furumuso ye. Mais an ka mariage ma kɛ fɔlɔ. O ye comédie ta sira ye dɛ. An bɛ fɛ k'a dɔn vie réelle yɛrɛ la. K'a sɔrɔ comédie. E bɛ fɛ k'a furu sa. Ayi, ne tɛ fɛ k'a furu sa. An bɛ fɛ k'a dɔn vie réelle yɛrɛ la n'aw tɛ caméra ɲɛma. Lien min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, masurunya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, i yɛrɛ ɲuman na. An bɛ fɛ k'o de dɔn. Masurunya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a sɔrɔ caméra ɲɛ tɛ. Mayini ye ne furumuso de ye. Ni maaw t'a kalama nin y'a fɔ de. Parce que n y'a fɔ plateau wɛrɛw kan ka tɛmɛ. Mariage bɛ sen na. Comme mariage de ma kɛ publication ye. Ne ka ko tɛ da maaw ɲɛ kan kosɛbɛ. Ne tɛ n ka ko yira diɲɛmaa la. O ye mun ye? O ye ko vie privée an yɛrɛ b'a fɔ cogo di? Donc Mayini ye furumuso yɛrɛ de. I ye woro bɔ silamɛ furusiri kɛra. Furusiri kɛra, woro bɔra. A tɔ ye pin. An bɛ klaxonner minnu kɛ. O de ma kɛ fɔlɔ. Le fou. Inch'Allah. A bɛ invité. Le fou a fɔ ɲɛna ni Mayini ye muso de ye sa. An bɛ fɛ parce que a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ fɛ ka candidature poser. Parce que ne fɛnɛ b'o fɔ. N'a sɔrɔ e fɛnɛ dɔnbaga min ɲɛ b'a la. A fɔ ko ka taa. N b'o kili ci. O b'a faamu. A ma dabɔ o kama. A y'a bila. A y'a faamuya le fou a y'a bila. Mais an bɛ fɛ k'a dɔn e ka inspiration ba ninnu. I bɛ inspiration ba ninnu i b'u bɔ min? I kelen de don wa ou bien ni Mayini ni Kasa aw bɛ inspiration a b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ou bien e kelen de don? Non, mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ n na n'i ko inspiration mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛɛ de bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn mɔgɔ caman de b'a fɔ ko n'a sɔrɔ ko ne de b'a bɔ non ne tɛ c'est Tutu grâce à Tutu Jabati Kasonkakɛ ale de b'an inspiré kosɛbɛ et puis ale de bɛ nin bɛɛ sɛbɛn ka na n'a ye a bɛ sɔrɔ ka bɛɛ ka programme d'i ma karisa i kan ka jouer tan i kan ka nin fɔ i kan ka nin fɔ c'est grâce à lui hali sini n bɛ Ala deli a ka si jan ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ kosɛbɛ. Faamuyali sɔrɔ la donc a bɛ vidéo fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ sɛbɛn ou bien tuma dɔ la a bɛ to ka improviser. Non improvisation bɛ na mun na acteur wagati dɔ la i b'a sɔrɔ min sɛbɛnna k'o d'i ma o banna n'o banna sa i yɛrɛ bɛ se ka improviser i yɛrɛ bɛ se ka i ka techniquenw ani i yɛrɛ hakilinataniw don o sɔrɔ a kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ sinon a b'a sɛbɛn ka d'a ma de an yɛrɛ b'a tɔ développer. I ko k'i tɛ français mɛn mais i bɛ français mɛn. N bɛ to ka n da o fili fili a la comme n b'a mɛn maaw da développement solution ninnu. Tiɲɛ don n'a sɔrɔ i ye école kɛ kɔni i kan k'olu dɔn faamuyali sɔrɔla la ale fou wagati caman na an tun b'i le 15 ye ɲɔgɔn fɛ mais sisan nɔ an tɛ k'aw ye est ce que kɔlɔlɔ donna ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a ye ɲɔgɔn bila ten dɔrɔn ni. Kɔlɔlɔ n'i ko kɔlɔlɔ o ye bana ye. O tɛ bana ye dɛ. Kɔlɔlɔ ye bana ye n'i ko kɔlɔlɔ. Bana b'o la Ala deli k'an kisi o ma. Ayi Ala k'an kisi o ma o tɛ bana ye. Kɔlɔlɔ t'an ɲɔgɔn cɛ i ka ɲuman kɔlɔlɔ. Kɔlɔlɔ tɛ komi généralement baaraw tagabolo falenna yɔrɔ tuma dɔ la i k'u mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ taa club wɛrɛw la bon ale ye bolofara wɛrɛ de sɔrɔ i b'a fɔ ko bulonba ale ye furancɛ kɛyɔrɔ généralement ale bɛ baara kɛ yen sisan waati in na ale bɛ baara kɛ yen anw fɛnɛ bɛ baara kɛ an ka carré kɔnɔ n'a ye temps sɔrɔ waati min na a b'an sɔrɔ yen komi o fɛnɛ bɛ ka kɔlɔnfɛ virisiw ka baara lasuma u bolo dɔɔnin son séance sɔrɔ o fɛnɛ tun bɛ ka festival baw de organiser u tun b'olu projet sigi ɲɔgɔn pour que ka taa n'a ye Europe ka taa ja yira diaspora maliyɛnw na yen an b'a deli Ala k'a ɲɛ ka d'u ma Ala k'an yɛrɛ ta ɲɛ ka d'an ma Ala k'aw yɛrɛ ka baara ɲɛ ka d'an ma. I ni ce ni baraji o diyara n ye le fou ko e ka vidéo la énergie b'i la kojugu. I walawala na n k'a f'i ye bamanankan na komi i ko ko ka to k'a fɔ bamanankan na i walawalalen don kuma bɛɛ e bɛ top la kuma bɛɛ ne ko e ka énergie i b'a bɔ fan jumɛn de parce que i mana vidéo fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ top la i walawalalen don wa bon o ye énergie ye mun ye
o i b'a sɔrɔ farikolo mago bɛ fɛn mun na o ye mun ye dumuniw ni jiw de farikolo o bɛ farikolo labɔ kosɛbɛ hakili lafiyalen don sinon mɔgɔw b'a fɔ n tɛ drogue ta dɛ ne tɛ foyi min sisimafɛn ne t'o min jimafɛn ne t'o min. I tɛ cigarette min. Cigarette ne fɛ haramu de. Le fou. A ka haramu ne tɛ cigarette min. E tɛ cigarette min. Ne tɛ cigarette min ne tɛ ji min. Aya mais k'i bɛ cigarette min kojugu dɛ. E tɛ ji min. Juguw ka kumaw don. I tɛ ji min. I tɛ cigarette min. I tɛ shisha min. Shisha. Non a bɛɛ ka fisa ne jugu so in ne t'o fɛ. Ne bɛ fɛn fɛn mɛn i ka nin ji sumalen ani thé. Awɔ. Dɔ min ji na to dɔ. I lafiyara? Lafiyara alhamdulilayi rabbil alamin. Sinon énergie in dɔwɛrɛ foyi tɛ o ye mun ye baara jɔn o jɔn n'i bɛ baara o baara i b'a kanu n'i y'a kanu i bɛ énergie sɔrɔ a la n'i da bolo b'a la i bɛ énergie sɔrɔ a la muso b'i bolo denbaya b'i kɔ bilahi i bɛ énergie sɔrɔ a la e mɔgɔw bɛ ka énergie sɔrɔ ka kɔ tigɛ ka ba tigɛ o si hakilatigi in tigɛ n'o nɔngɔn ka taa wari ɲini yɔrɔ énergie yɛrɛ b'i yɛrɛ la ka ne ɲininka i ka baara kanu min na. Tiɲɛ don n ka baara kanu min na an y'a mɛn fɛnɛ ko to man di i ye i ka vidéo la an b'a dɔn k'a fɔ to man di mais est ce que en réalité to man di e ye kosɛbɛ de ya. Ni dɔwɛrɛ tun y'ale kun ka taa o kan an kun ka nin to yen. Munna? Olu ko ninnu kɔni kuma in kɔni ma diya ne yɛrɛ. Ala ko tiɲɛ n'i bonya yɛrɛ an ka tɛmɛ o kan parce que dumuni ko n ye dumuni ko bɛɛ f'i ɲɛna. Awɔ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ to ka di n'a sɔrɔ to man di e le foyi vidéo dɔrɔn la ou bien n'a sɔrɔ réalité yɛrɛ la to man di e ka n'i ɲɛ kumu kɔrɔ sa. Comment que? Ne kumana an k'an ka tɛmɛ o kan. Ayi ne bɛ fɛ k'a dɔn. O ye ne ka vie privée de o to yen sa o to yen. O tɛ vie privée ne bɛ fɛ k'a dɔn minnu bɛ k'a lajɛ olu fana bɛ fɛ k'a dɔn. Ne bɛ fɛ i k'a dɔn ko ye ne ka vie privée ka tɛmɛ o kan. Ayi ne tɛ fɛ ka tɛmɛ o kan ne bɛ fɛ k'o dɔn. N'an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ a ma ɲi dɛ e bɛ sɔn ka dimi kɔrɔ a. Ne bɛ dimi kɔrɔ kɛ parce que e bɛ ka min fɔ ne y'o f'i ɲɛna e bɛ ka dɔwɛrɛ de fɔ min ni ne tɛ taa ɲɔgɔn ka sira fɛ. Mais ne bɛ fɛ e ka ne jaabi mɔgɔw bɛ fɛ i k'o jaabi mɔgɔw bɛ fɛ yan. Mɔgɔw tɛ fɛ k'o dɔn parce que mɔgɔw kɔrɔ ne ye min kɛ sɛgɛn na ne tɛ fɛ ka segin o ɲɔgɔn wɛrɛ kan. Mais o. Mɔgɔ kana avantage tiɲɛ quoi n'an bɛ avantage la dɔrɔn an to an ka taa quoi tɛmɛ o yɔrɔ kan dɔrɔn n b'i deli ne ba de ye an ka taa. Mais ne bɛ fɛ k'a dɔn an tɛ se ka bɔ nin yɔrɔ kan ka sɔrɔ e m'a fɔ de o. Mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'a sɔrɔ to man di e vidéo dɔrɔn la ou bien n'a sɔrɔ réalité yɛrɛ de da to man di e le fu ye. Ne t'a fɛ yɛrɛ ne t'a fɛ. I t'a fɛ. A ka haramu ne t'a fɛ. I t'a gangɛnɛma de fɛ ou bien. Bilahi n t'a fɛ n t'a fɛ Ala ko tiɲɛ ne t'a fɛ ne t'a fɛ dɛ. Tobi ko ɲuman. Ne yɛrɛ da tɛ don nin kuma la bilen ne da tɛ don a la. D'accord an b'an pan o yɔrɔ kunna faamuyali sɔrɔ o la an bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ ko mun de la tuma bɛɛ i ka vidéo la o kɛlen don k'i labɛn en tant qu'un vieux mɔgɔkɔrɔba fini de b'i la mɔgɔkɔrɔba fini de b'i la. Bon o ye baara n'a tagabolo de ye parce que acteur ye fɛn dɔ ye i mana fɛn min kanu k'a k'i bɛ fɛ ka kɛ min ye ni a ka ca Ala fɛ Ala b'i dɛmɛ o sira de kan. Maakɔrɔbaya ka di ne ye et puis o de scène ka di ne ye kosɛbɛ a kuturu fɛn min y'a kuturuma ye y'a mɛ mɔgɔ dɔ ye pourquoi mɔgɔw bɛna fɔ ne ko le fou tɛ sɔn a ka fini falen le fou tɛ sɔn a ka fini falen ni sɛn tɛ le fou bolo a ka fini falen a b'a falen sinon a kɔni ka di n ye n ka bazɛn ɲumanbaw sɔrɔ ka to k'a don burumunu brodé ɲumanba don mais se de t'i ye kosɛbɛ k'olu san. Donc nin ye ka bazɛn sɔrɔ cogo fɔtɔla ye mɔgɔw ye. Ne b'a fɔ mɔgɔw ye kɛ sɛbɛnfɛnw na ko commentaire b'a minɛ ko ne change pas fini ne change pas fini i fini d'a ma ne ye fini caman a b'a falen o n'a falen a bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn n ye a fini ji ma i m'a sɛbɛn i m'a falen sinon a ka di n ye n kana n ka seli n ka to tan i n'a fɔ n bɛ se ka jouer film côté wɛrɛw fɛ mais nin yɔrɔ in de ka di n ye ne n ka poste ye hali ni mɔgɔ wɛrɛ ko le fou n bɛ fɛ ka jouer wɛrɛ kɛ ne toujours ne ka nin accoutrement ne bɛ nin garder. Parce que n'i ye troupe ɲɔgɔn lajɛ dugutigi depuis m'a fɔ cogo min na 80 fo ka na se bi la
n'i y'a ye cogo o cogo i b'a sɔrɔ finibaw de b'a la il est toujours dugutigi aussi hali ni kumasenw tɛ kelen mais il est toujours dugutigi n ka foli b'ale Ala ka kɛnɛya d'a fana ma a ka di n ye trop cɛkɔrɔba ka di n ye kojugu a b'a mɛn donc i bɛ fɛ k'a fɔ ko hali ni nin rôle in tɛ i bɛ se ka rôle wɛrɛ jouer ne bɛ rôle caman jouer n bɛ rôle caman jouer a ka d'an ye i ka Kasha bɛ parantiya min kɛ a ka fɛn na a ka vidéo la e k'o dɔ kɛ tan Kasha kuma yɛrɛ tɛ a da ka den a bɛ taa fɛn de min nasi ka fɛ naso den n'aw min dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka des fois 7 k'a la 14 u bɛ a kuma ni kɔ kari ko des fois 7 n'a o kɛra taa mɛ filajɛ sɔgɔnɔgɔ de man jɔ musokɔrɔba den bila ban kɔrɔ ye k'i dayɛlɛ k'a jɔ e bɛ sɔrɔ ka mankan ci a la d'accord fayali sɔrɔ la mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn fana ko le fu munna fugula in b'i kunkolo la kuma bɛɛ munna fugula in k'i tɛ sɔn k'a bɔ film dɔrɔn de la wa i ka scénario dɔrɔn de la ou bien i tɛ sɔn k'a bɔ réalité yɛrɛ la bon fugula in kɔni a ka d'an ye k'a bɔ an kan dɛ ayi ne ba foyi t'a bɔ a parce que maa caman de y'a miiri dɔw ko sɛbɛn de b'a jukɔrɔ dɔw ko ayi ko ko telu dɔ bɛ ne kunna dɔw ko kaba b'a kun ne ko ni sara don min na aw bɛ taa dayɛlɛ sinon foyi t'a dayɛlɛ ala tɔgɔ b'a jukɔrɔ ala tɔgɔ b'a jukɔrɔ parce que yɔrɔ kuma dɔw fɛn bɛɛ mana fɔli kama limaniya jɔn muni bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ don ala bɛ de fana ne ka dalilu di yan ka a sɛbɛn kun caman caman fana bɛ fugula in don k'a ɲɛma don sinon ne ye n kunkolo bɔ kuranɛ sɛbɛnni min b'a la n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ sa ne bɛ sa o t'i sɔrɔ yen a tɛ se k'a fɔ ne bɛ sa sɛbɛnni b'a jukɔrɔ mais Mayini min y'i muso ye hali ni bɛ ne t'a bɔ ne bɛ n da su fɛ ne bɛ a dɔn dɔrɔn ka mana foroko kɛ k'a siri a la tɛ bɔ la foyi t'a bɔ a tɛ bɔ a tɛ bɔ Mayini ma deli k'a ye ne kun caman jɛ ayi ko n'a y'o o lajɛ k'an to sunɔgɔ sinon ni n bɔra kalama n bɛ diɲɛ wele a la a tɛ bɔ dɛ ayi diɲɛ tɛ se ka wuli a la bilen parce que e ko ko n'a ye dɔrɔn saya bɛ yen nɔ a tɛ bɔ a tɛ se ka ye n'i y'a ye dɔrɔn i b'a bana da n'Ala ma jan i tɛ bɔ a la hali ne y'a dayɛlɛ sisan ni tele maaw y'a ye maa min bɛ ɲɛnɛmaya k'a kɔfɛ a man diya bilen o dun ye sitanɛ ye an t'o to yen an k'o to yen nɔ le fu ne ni Kasa ani Mayini n'aw bɛ aw ka vidéo ni fɛnw tourner a ambiance bɛ cogo di est-ce que aw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que aw bɛ kulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an yɛrɛ bɛ nin invité tournage ka taa an ka tournage kɛyɔrɔ la aw kɔni nisɔndiya banna yen parce que an tournage kɛ daminɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ bon a kanu kɛlɛ ka ca n'a ambiance ye kojugu dɛ parce que i bɛ nin fɔ a ye n t'o fɔ an yɛrɛ bɛ to k'o ɲagami ɲɔgɔn na fo ni tuma ne yɛrɛ tun bɛ tɛgɛ ci n ka caméraman ɲɛ kan Sidi waati bɛ ne tun bɛ tɛgɛ ci a ɲɛ kan ale ne ka sɔ tɛ fi dara kelen kɔrɔ parce que ale t'a kɛ ne ta ye waati bɛ ale b'a fɔ ko f'a ka taa ta yɔrɔ la min b'a diya o vraiment di ne ye an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o waati ninnu na mais n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ o tɛ i n'a fɔ sitanɛ ka kɛlɛ de ka dɛ an fana an k'o mankan kɛ k'o bannen parce que o de ka ɲi mankan na adamadenya la n'a ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na a k'o da rancune t'o la ka ɲɔgɔn dusukun kuru ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛna yɛrɛ aw yɛrɛ bɛɛ bɛna ɲinɛ baara kɔ f'a bɛna kɛ ɲɔgɔn juguya o man ɲi n'ala fɔra k'i bɛ taa sɛfan cilen sɔrɔ ka taa i bɛ taa sɛfan fura ɲaga fililen sɔrɔ dɔ ka da la o ye tiɲɛ a ma dabɔ o kama le fu k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni comédie tɛ kelen ye mais n ko n tɛna fɔ télé la komi télé dɔ in na ne y'a fɔ n bɛna fɔ yan fɛnɛ ne bɛ feere kɛ sugu la ne ɲamaku ni dabile ni ɲaga ninnu feere kosɛbɛ sugu la n m'o feere Senu sugu la n m'o kɛ ka n boloma dɛmɛ ani nafɛn fɛn ni lori mugu ni kilo ninnu n b'olu feere kosɛbɛ. Donc n'i tɛ tournage la don min na. Ne tɛ tournage la musokɔrɔba bɛ yen kuma i bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ yen mais ne bɛ masqué kosɛbɛ dɛ tɛ ne ye dɛ. E b'i masqué kosɛbɛ. Ne bɛ masqué kɛ ne mun ko la maa ko kuma ka ca. Cogo di ta. I tɛna sugu bɛɛ kɛ kuma la yen. Le fou de filɛ an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan o ko a bɛ sugu tiɲɛ quoi a bɛna sugu fɛnɛ birisa ɲagami. K'i dogo i kanubagaw la o fɛnɛ man ɲi dɛ. Ayi n tɛ n dogo n kanubagaw la dɛ mais baarakɛyɔrɔ la i ni kanubagaw man ka fereke ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ sugu ɲagami maaw bolo. Donc o man di ye. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la u ye ɲɔgɔn fɛ yen. Donc n'u ye sugu la o kana kun b'i fɛ.
ayi u ka kuma fɛ mais a y'a mɛn i bɛ kuma fɛ i ye n dɔn de kɛ ne masigilen don ne kɛ aw ko burudamɛ ka n datugu pewu. sɔrɔ la i fo san 5 nin kɔfɛ i ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di. alijinɛ kɔnɔ kɛ ne bɛ yɛrɛ la alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ den bamu ko kɔ de la diɲɛ alijinɛ b'a lahara alijinɛ b'a la parce que n'i ye se kɛ ne yɛrɛ ye ne ka don alijinɛ la ka sɔrɔ hali ma sa o ye mun ye o ye damu de ye damu kojo yɛrɛ yɛrɛ mais tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ jamanaba bɛɛ kan n yɛrɛ bɛ jamanaba ninnu bɛɛ kan n'ala ma jan yɛrɛ kɛ n'i ye se kɛ ne ye n ka sa jamanaba dɔ kan ye fo n su kana di maliyɛnw ma lafiya bɛ yen de o e ma ala an ka président su bɛ ka d'a ma yan donc ala ka n'o cɛ o ma ɲi ala ka n'o ne kɔni sali kɔni 3000 ninnu de o ale k'i da don o kuma la sisan e ye 60 kɛ ka ban i ye 60 kɛ ka ban o ye kari de ye o o tɛ kari ye dɛ ala b'o kɛ kari bana ka fɔ ala b'o kɛ kari d'accord le fou émission tɔ man ca bilen mais question damadɔni bɛ an bɔlen k'o poser i kunna i yɛrɛ ɲumana question personnelle vie personnelle a man gɛlɛn o de malandanji ye sa ayi malandanji tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ bana ok le fou ko dumuni jumɛn de ka di e ka tɛmɛ dumuni bɛɛ lajɛlen kan dumuni min bɛ lakunun bon n'i y'o ta k'a ye borofɛti b'o la fo ka taa ye borofɛti awɔ ani makɔrɔni awɔ ani salantu ani jumɛn salantu o ye jumɛn salantu fɛnkɛnɛ binkɛnɛ nama ye o ka di ne yɛrɛ ne kɔni n k'o dun waati bɛɛ ani denmisɛnw ka sugulani k'o mugan o ka di ne ye kosɛbɛ a bɔra i ka fɔ wari b'i k'olu san ne ayi maaw b'a di ne ma ala fɛnɛ yɔrɔ ni limaniyalen don maaw b'i sɔn o ye tiɲɛ faamuyali sɔrɔ olu la k'a ka di e ni comédien ba jumɛn de ka collaborer ɲɔgɔn fɛ o banna a kɛra Mali a kɛra extérieur comédien banna o kun ye jɔn ye fɔlɔ o kun ye an ka cɛkɔrɔba Lasida o kun y'o ye donc Will de Finesse o kun bɛ Faransi dugukolo kan olu de kun ka di ne ye kosɛbɛ o tɛ dugukolo in kɔ kan bilen mais ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ foyi la ka di ni min ka collaborer yɛrɛ an bɛ waati min na ko bi e sɔn maa bɛ yen bilen o tɛ yen bilen sinon ne ko hakili bɛ fɛn na olu bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ. le fou ko n'i tɛ tournage la n'i tɛ foyi la e bɛ kɛ mun na e ka passe-temps ye jumɛn n'i tɛ ne tɛ tournage la e bɛ sɔrɔ sugu la n'i tɛ sugu la i bɛ taa n'a sɔrɔ so bon n bɛ to jouer ni jouer la jouer de ka di n ye kosɛbɛ ka n yɛrɛ ɲɛnajɛ quoi. jouer na sugu jumɛn. jouer na sugu jumɛn. denmisɛnninw bɛ min bɔ sa playing wa playing bon ni n to la dɔrɔn n bɛ seli golo kan o de ye ne ka activité labanw. faamuyali sɔrɔla la le fou je crois que émission in a sera a kuncɛmayɔrɔ ma ka ban mais ɲɔn'an k'i bila an bɛ e ka kumakan laban an bɛ fɛ i k'o fɔ i ka famille. ne ka kumakan laban tɛ foyi ye n bɛ an filɛbaga a lajɛbaga ka u bɛɛ lajɛlen fo olu parce que olu de b'u ka forfait jeni k'an filɛ kosɛbɛ an bɛ ala deli maa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o y'an ka diaspora maliyɛn ala ka tun ka nafa bɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka garisigɛw foni ka aw yɛrɛ ka baara ka sankɔrɔta ba dama aw ka laɲini ye min ye aw de b'a dɔn ala k'o nɔgɔya aw ye jamana k'a suma banajugu n'o ye kɔrɔnfɛ virus ye ala k'a nagasi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen sijan ni kɛnɛya bɛɛ wasa wa dibi don ma nɔgɔ yɛrɛ ma nɔgɔ wa sɔ sera wa bo hɛrɛ ka bɔrɔ kimi isbenda jikonda siyo timota ko godan we ko da il villa zoro se da dento ale kata oron ko basi kata la mami ya isu sudan yo ma kulo mata kulo automatique lege fekre presige forme ala ka bɛɛ ka laɲini sabati ba famille ngama laban ta famille amu fam mɔgɔ b'a minnu bɛ k'an filɛ u b'a dɔn faamuyali sɔrɔla la voilà chers téléspectateurs ni ne kun ye le fou ye ka yir'aw la je crois que a bɔra ka caman fɔ aw ɲɛna a ka parcours sanfɛla la merci beaucoup et à très bientôt bye bye.